Nah hinaholongan damang dainang naing takas begot tahatan di debata di bagasa tikyon alani jumulo mahita maratangiang. Dami ni debata na sumurung siyan saluhut na roha, ima na mangaramoti mangarajaya ti ati dohot pikiran muna di bagasan Kristus Jesus tuhatay. Pamakulingiyom mo di hami ale Jehovah, dohot pangatoyom mi, idolas ni roha dohot ulupulup di hami. Ay marhite pangatoyom mo, boton nami maahado na ni igil dohot na ni halomohon ni roham, si hanguluhonon nami. Ay molonunga huhanguluho kami lomo ni roham, jalon nami ngulu, jala taruli mahami, ditua dohot pasu-pasu na syakoy. Atong pakulingi mahami, ukap mahasitongan ni hatam di hami, marhite todim to di porbadian na mangurupi hami, asa marrohan abisu kami mangalapati, di pangatoyo doho pamakuling yomi, di bagasan Kristus Jesus Tuhan nami. Amin. Hatani di bata na saur mangatoyo doho pamakuling hita di bagasa tikyon, di minggu patuluhon dung Trinitatis, 20 Juni 2020 sada, begiot tama sia 2 Korintus biduonom ayat sada sahatu ayat 10. 2 Korintus biduonom ayat sada sahatu ayat 10, songonon hatani di bata tarsurat di si tatangi homa. Namangapoy do hami akadongan pangula asa unang magopo padjalom muna dia sini rohani debata. Adi do ditiki parasia doho hutangihon jala di hari halua doho hurupi. Nuaing matongon tiki parasian nuaing ma ari halua ni. Dang mangaleho partutuka kami dia agia ahape asa unang hasurahan tohonan nami. Dinasaluhut hupatudo kami diri nami songon akan aposoni debata di bagasa kabengetong gudang di bagasa nakahaporsuhon hasusahan dohot hagugutan dinahona pukul dinatarhurung di bagasan haguturon di halojaon di makarani mata di parpuasaon di bagasan hatomanon di bagasan parbinotoan labas di roha dohot habasaron di bagasan tod di porbadia di bagasa kolong ni roha naso marpangasi. Di bagasa kata hasitongan di bagasan hagugon di debata marehite si jata hatigora di siamun dohot habirang. Mamolu siak kasangapo dohot haliaun siap barita naroa dohot barita na denggan. Sokonakan na mga liluhon hape parsitong do. Sokonakan na sotinad da hape na tinadda do. Sokon na naing mate hape na mangolu. Sokonakan na binunu alay dada mate. Sokonakan na marsak alay tong do parroha nalas, songon akan napugos alay torop do di pamora, songon naso paradongan hape saluhut do di gonggong ido sahatna. Salub. Nah hinaholongan hurian itu hanta damang dainang haanggi na pinaribut, horas marihita saluhutna. Di dia penuai kita maringanan, di nama langi hondo majalon hanatani debata, tangiang nami, sian huriata, hakai, resort khusus Agape, Pekanbaru, madok, asa saya totong matuhan nama dongani, mapargugoho kita, jala saya ditupak Tuhan ima hita saluhutna. Amin. Takas akadamang doho dainang di pangatoyo do pamakulingyon ni debata di hatana nau kujahoni marujaham may di ojahan minggu pakubasion nagabe holong pelayanan yang penuh kasih akadamang doho dainang na adong donuaing pakubasion pelayanan yang tidak dalam kasih. Ini menjadi pertanyaan ya Bapak Ibu. Nah tagamo donuaing adong pakobasion, adong pelayanan yang tidak dari hati, yang tidak dalam kasih, yang tidak dalam seturut kehendak Allah. Akadaman doho dainang bahasa didok di minggu tahun, ujahan di minggu ta di napatuluhon dung Trinitatisi pakobasion na gabe holong manang pelayanan yang penuh kasih. Tabereng mah naing boto ota parjolo di 2 Korintus
onom ayat 10 konteks na boto otak kadamang do denang apostol Paulus pasahaton barita nauli tongo di hati-hai naro aka guru-guru palsu na mangaliluhon dohot na mangara-arahon agala Korintus naung ni hamonakon ni Tuhan Yesus marahite Paulus di parbari tahun nai alai ro guru-guru palsu madok dang tikos jaladang takas ha apostolon ni apostol Paulus ninna di memehon di patubegehon di hara-hara aka sihuto Jesusi sihuto Kristusi digoyang ha porsiona sida madok daso tikos ha apostolon ni apostol Paulus alanya kadamang doho de nang na pasti pangajari yung gapi manggugay, manegay konsentrasi pelayanan doho tarlubo bimatu akan na mangihut to do na majalo barita na uli gabi tu busukut boharo tutu tikos do apostolo ni Paulusi boharo tutu sai hutono dope jala haporseao dope aka barita na nidok nai gabi gudang naing sumurut gabi gudang naing manadikon ha Kristenon doho ha porsion na tu Jesusi alania kadamang doho de nang tung takas diodolhon tung takas di patanak di lehon apostol Paulus panuturion doho pangatusion tario tu ha apostolon na jinalona doi ha apostolen nai Jesus Kristus sendiri do na pasahatoni di pajuon ni bana Jesus Kristus sendiri do na marsuru ibana law manotong mamaritahon barita nauli ai Jesus Kristus do manakup ibana asa gabe apostel na ibana sian si Saulus gabe Paulus na bangalilihiad do ibana alai gabe silului aka Kristen asa si hutod Jesus silului aka nalilu asa gabe majalo haporsiaon di bagasan Kristus silili Kristus alai gabe silului aka jolma lau mangihuton Kristus ima ibana di sido ha apostolon na di jalo ibana di hatiha di jo jala di takut Jesusi di hatiha na lau ibana naing mamunu doho mangalede akala Kristen alanya kedamang doho denang ngamasaholonga kita di bagasan Kristus Yesus tu hatai ragam si taono doho paru kilo doho hamaolo dia doho pibana marpardomua me taringo tu apostolon na diraguhon marpardomua me kadamang doho denang didiri tu dirina gabi mangadupi akka hamaolo ni alanido banna didok asa takas tarida do pangajarion do panuturion ni apostol Paulus dia mengingatkan menegur menegaskan kepada orang-orang Korintus di do ibana nama ngapoi do hami akadonga pangula asa unang magopo pajalomuna diasini rohani debatanin ini yang pertama Bapak Ibu Saudaraku kalau kita lihat ini di ayat 1 dia buka ini pasal 6 ini nama ngapoi dohami akadonga pangulanin sebagai teman-teman sekerja kami menasihatkan kamu dipodai diajari ditegor dipakulingi didok asa unang adong mabay magopo supaya jangan ada yang menyia-nyiakan kasih karunia Allah yang telah diberikan oleh Allah asa unang adong mabem magopo asini rohani debata naung nilehon nai tuaka halak Korintusi akadamang doho denang si leo-leo ni debata tu halak Korintusi di payung apostol Paulus asa unang adong nama beni gabe magopo dalam arti unang adong mabem marisuang berarti asa unang adong mabem gait berarti asa unang adong mabem somararga alani magopo didok nomor lapatan doi marisuang gait
neang somararga. Maka ketika Paulus katakan jangan ada menyanyiakan, unang adong mabem magopo, asini roha ni debata, asa unang adong mabem gait, asa unang adong mabem somararga, asa unang adong nama bain, somar lapatan, somar niula, so berdampak. Alai arga mata bain, jamot ma, ino neng dohonon nati akadamang do dena, jamot ma bain dingolum, akka asi ni roha ni debata, naung ni lehon na tuho. Ganup si leo ni debata, arga may bain, jamot may bain, jaga may. Ini yang mau dikatakan oleh Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudaraku. Ahadu asi ni rohai, na ni lehon ni Tuhani. Molo Tuhala Korintus di dokoni asini rohani de bata naung di leho tuna sida naung majalo barita nauli marhiti apostol Paulus majalo barita nauli majalo barita haluaon majalo barita hanguluan majalo barita kehidupan yang kekal. Jangan pernah sia-siakan, jangan pernah sia-siakan unang magopo, unang gait, unang neang, unang marisuang. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, apapun pemberian Allah dalam hidupmu, ya, seperti kepada orang Korintus ini, ya, yang pasti kehidupan yang kekal Tuhan sudah anugerahkan kepada kita, keselamatan Tuhan sudah anugerahkan kepada kita. Ragam nayak kasih leo ni debata asini rohana, di leho dotu hita hapistaran, di leho dotu hita hipason, di leho dotu hita ngulu, manang hanguluan, di leho dotu hita bisuk, di leho dotu hita pamatang, nagopis. Asa molo di pasaha Tuhan iyo nih di bagasang ulum jangan pernah sia-siakan. Tuhan memberikan banyak hal. Dilihat talenta tuh hita, dilihat kamoraon, dilihat parbinotoan, ya. Unang ma bae gait si leo-leo ni debata. Unang ma disipakko somar lapatan somar niula aka sileo-leo ni debata, mungkin ada hal yang khusus Tuhan berikan kepadamu. Apakah itu materi? Ya. Apakah itu kekayaan? Ya. Apakah itu juga berkat-berkat lain? Bahkan dohonok kadamang do denang. Molo di paluas debata peho marniai, molo di paluas debata peho tarujun, molo di paluas debata peho mengadupi hamaolon, ikut totong do boto ommu, marhite-hite-hipe, tertugu-tugu ni debata doho lau manada doho maboto Tuhani. Asa marsigat tung tuibana ho di hamaolon doho di parukilon nanya do pammi. Asa unang akadamang do denang holanaka na postip berengom muate. Asa doho nomui asini roha manak sileo-leo ni debata. Alai apapun yang kamu hadapi dalam kehidupanmu, apapun yang boleh kamu lalui, apapun yang boleh kamu lewati dalam kehidupanmu ini, buatlah itu berarti dan berfaedah di dalam hidupmu. Arga mabain, jamok mabain, marlapatan di diho, marlapatan di nahumaliang, jala mabem marsangap, marmulia nang tuhata. Nah padua huna kadamang doho denang, apostol Paulus madok, asatung takas, arga bainota, tiki parasian nabi nani Tuhani, tiki haluaun nabi nani Tuhani. Karena ini soal keselamatan, kasih karunia yang daripada Tuhan itu, senantiasa kita terima, senantiasa boleh kita hidupi. Didok omma tiki parasian, ditiki parasian doho hutangihon, jala di hari haluau doho hurupi. Nuaing matongon tiki parasian, nuaing ma ari haluau nih. Jangan pernah menunda-nunda keselamatan yang daripada Tuhan. Jangan pernah menunda-nunda pertobatan dalam hidupmu. Jangan pernah berkata nanti, soal keselamatan ya nanti, soal memikirkan kehidupan surga ya nanti. Jangan pernah katakan itu Bapak Ibu Saudaraku. Atau jangan pernah katakan dalam hidupmu, berkat itu sudah lewat. Soal kasih Tuhan dan anugerahnya sudah berlalu dalam hidupku. Aku tidak lagi artinya. Jangan pernah katakan itu Bapak Ibu Saudaraku. Nuaing matongon ari haluau ni, nuaing matongon ari parasian ini. Ditiki parasian dohu tangihon, jara di ari haluau doho hurupi ninda Tuhani. Kini dan di sini, soal keselamatan itu, soal pertolongan Tuhan kini dan di sini, dan soal nanti
Bukan soal sudah lewat, tapi sekarang. Allah ini pakai, jangan sampai terlewatkan. Karena ingat kesempatan itu Bapak Ibu Saudaraku, harinya Tuhan itu kini dan di sini. Selagi Tuhan masih memberikan kesempatan, mari. Karena dialah yang punya waktu, dialah si pemilik hari, si pemilik jam-jam kehidupan kita. Maka selagi kita saat ini Tuhan anugerahkan napas kehidupan, selagi Tuhan memperdengarkan suaranya kepada kita, sekarang itu harus kita dengarkan. Odo ari panangi honok kurihoninda Tuhani. Odo saunari maho hutangihon. Ketika Tuhan katakan saunari maho hutangihon, pasahap mangulum tibana. Hatahom mana di bagasar roham. Ihutom maibana kadamang doho dena. Karena kalau sudah berlalu, maka itu tidak akan pernah datang kembali. Kalau sudah terlewat kesempatan dalam dunia ini, kata orang pintar, kata orang berhikmat, ya tidak pernah datang dua kali. Songo padok ni nama lo dia teh, mulu mamulu si baca jabatani, aik nama mulu siat toruni jabatani, hola sehali do berengotta, dang berengotta be musei, nang pe 10 hali manang marula-hula kita mamulu siat jabatani, alai dang aik nasaru pebe lewat tonotta, manang berengotta, dia sudah berlalu sampai ke hulu sana. Ini Bapak Ibu Saudaraku, nungasa hati satu turuan anate, dang ibe mula ki musei berengotta. Ini Bapak Ibu Saudaraku, ala ni arga bain tiki, jalan waing matiki haluau ni. Ala ni kedamang dohode na, ya nyatakan hari pertobatanmu. Karena Paulus memberitakan Injil ini, memberitakan keselamatan itu kepada orang Korintus, mengingatkan mereka untuk menjaga dan tetap setia di dalam pertobatan mereka, menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Napatuluhon na yung berengot na kadamang doho din. Didok disi, pabua Apostol Paulus, tung takas do madjamoton ha apostolon ne. Ya. Diargahon di jamoton do tohonan ne. Di napatuluhon maddo kita arga bayan tohonan mi. Jamot jala jagahon tohonan na pinasaan tu debata tuho. Nakin dipaingot kita asa arga tabain asini rohan dewatana di pasatu hita. Paduahon asa arga tabain partikian lamat jalo haluau ni. Do makangulu haluau ni. So nari didok asa arga jala jamot tabain tohonan na pinasahan ni Tuhan itu hita. Apostol Paulus begitu banyak mengalami penderitaan. Taringot tuha apostolon nih. Diperdebaton, dipertanyahon, diraguhon. Alai da keai bana gabe sumurut. Dakyai bana mabay gabi ramun tohonan nay alay say di bagasan hato ngamod doi di bagasan hato manod doi di patari dahon ibana ido balok dang mangulahon partutuka kami agi ahape asa unang hasurahan tohonan nami. Jadi dang mangulahon partutuhan ate dina marukil dina hona pukul ya. Di bagasa kasusahan, di bagasa sitaonon, nang pegudang hapor suhon, gudang aka hagugutan, alay di nahona pukuli, di natar gogoti, di natar hurungi, didok boha, say di bagasan hato manod donasida, say di bagasan labas ni roha, di bagasan hasabaro donasida, di bagasa benget ni roha. Akadamang doho denang, ikosongonido hape marhitehon na tiniruhon ni Apostol Pauluson ganup hita iko berengota songo dia ma Apostol Paulus bui tau tiruon di hita majamoton tohonan na pinasahan ni debata tu ibana na pinasahan debata tu hita ganup na pinasahan ni Tuhan itu hita asa unang gabe hasurahan na mangalehoni jalaunang gabi hasurahan sileo-leon nai, jalaunang gabi hasurah kita nama jaloi. Alani ko jamot benot takadamang doho dainang. Tohonani ulauni na pinasahan itu hani ikon arga jala di bagasan hatomano ni unang sape hasurahan. Ini Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Demikian sungguh indah dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penderita, dalam
kesabaran. Kami senantiasa dalam segala hal menunjukkan, ya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah. Boha kadamang dohok denang dalam segala hal bodo peta patudo kita, pabuha halak Kristen kita, pabuha halak nama jalo haluaon, nasihat Tuhan kita, pabuha halak yang memiliki identitas sebagai pengikut Kristus kita dalam segala hal, masihkah itu bisa ditemukan oleh orang lain? Karena kita adalah surat Kristus yang bisa dibaca oleh semua orang. Boido prototipe, boido Pauluson, ya, gabe model dihita namangi huton Kristusi, manotong do nasida satia, manotong do ibana papatarhon, habengeton niroha, nang pe gudang sitaonon, nang pe gudang parukilon, nang pe sahatuna terpenjara ibana, tapi giat senantiasa dalam menyampaikan Injil, barita haluau ni. Akadamang dohok dainang. Bagi Paulus penjara bukanlah tempat terakhir, ya. Bukanlah waktu yang paling terakhir menyekap dia dan membentengi dia untuk tidak memberitakan Injil. Alai terhurung pe pisikna, terpenjara pe dagingna, pamatangna, alai yang gobarita nauli dakeatuk terpenjarai di baik kurungan ini. Manotong doibana, saya bergumul, saya terus manangi-nangi, siat tod dini debata, lau mangguriton akka barita nauli, balik sa, barita na mangalehon pangapoion, lau mangalehon gugu, mangapuli, patuduhon lasni rohado, tu akka di luar ni penjarai. Atik pe ibana sasitongna di bagasan parukilon secara fisik. Ala yanggo. Todina roh jiwanya tetap bersemangat untuk memberitakan Injil. Sai manotong do haruar barita nauli sian penjarai. Dang tangisan, dang ilu-ilu, dang parukilon, ya, haruar sian penderitaan nati naunai. Alai siap penderitaan sian parukilon ni pamatang daging na terpenjarai haruar do aka hata pangapoion, hata lastiroha, hata pemberi motivasi dan semangat. Itulah Paulus. Wah kadamang dohok denang, boy masa do pe di bagasang nguluta, boy do pe hita di sian sitaonon, seragam ni parukilon, seragam ni hasusan, papatarhon hasabaron, ikonasing doa kadamang dohok denang song padot ni apostol Paulus ya teh. Ya, iko boy berbeda, naung majalo, dohok naung mangihuton, Yesus Kristusi, ikonasing do sikap, ni lau mangadupi, aka hamaolon, dohot aka parukilo di bagasang nguluna. Unang gabi, ahola ro si tahun ini, hola ro parukilo ni, hola ro arsaki, ya, pitor gabe tawar hati, pitor gabe sumurut, ya. Aina guna kan jol masuk niat ya kadamang do deina, persoalan na di Jayapura, alai gabe dibuat tu gereja gabe dang oleh barita nauli. Hama olon namasa di lingkungan nado, persoalan nado, dohot aka keluarga na alai gabe sudah tibana. Marbarita nauli dan tu bebana marhala doi bahkan olo sape ditadikot ditanggali tohonan nai. Apostol Paulus madokona adaka surahan tohonan nami ubaik kami tetap dohami di bagasan hato manon jamot do tohonan ini di bain dasidan di bain ibana alanya kadamang do denang unang gabe sumurut unang gabe tatanggali tohonan nadongi unang gabi hasurahan tohonan nadong dihitai alanyaka hamaolon namasa nata adopi semangat terus mengadopi akka hamaoloni jalai goma debatado si pargogo dihita adidok do tangi honon nado hita moloro hita jojo aita kas do didok di hari halua ditiki parasiat do ho hutu rupi
nuaing ma tongon tiki parasiani, nuaing ma ari haluau ni. Parguguan ni debatado ganup halak nasatia, marhabengeton makatidakon dohot mangulahon ulaon na pinasahat ni Kristus di bagasan nguluna. Alanya kadamang dohot dainang Apostol Paulus gabe model, gabe prototipe bagi kita Bapak Ibu Saudaraku, ya. Di dalam keteguhan iman, di dalam keteguhannya tetap memberitakan Injil meskipun banyak tantangan dan persoalan. Dan penjara nama bek kita nuaing menghadapi hamaulong, ya. Alai akadamang doa bisa pandemi ini, bisa persoalan ekonomi, ya. Dan aka guru-guru palsu nama bek kita gabe ya mempertanyahon ha apostolota manang tohonata. Na buidu ete akadamang doa denang akadongatai asal situa doho di dia doha situa mi di dia doha pat di tahu mi di dia doha Kristen mi ni na tetangga te. Molalong pat doha songon akadamang doho denang udang gabe sumurut tita alelam papatar masongo dia doho maka nguluhon ha apostol tohonami, ha Kristenomi, ha paditomi, doho hasitomi. Unang sapi adong ha surah kita disi. Asa unang adong padohan niya kajolma, na negatif taringot tu si. Alania kedamang doho denang, margogo mahita mangadupi ragam niya kasih tahun do paru kiloni, marbenge ni roha marihita disi. Tau tiruam apostol Paulus itu tong do di bagasan holong ibana, lau ma barita-barita naulii, molo peter penjara mana. Anggo para barita oni barita nauli garito aka prajuriti pe di hatahoni mana barita nauli gabe dohot aka prajuriti laho mabigi barita nauli atong tuise pe di dia pe sadi hari pe ikut do barita honota barita nauli asa dapotan haluang ganup nau begesa jala marahita itu di porbadia ma marniula saluhutna aka ulaon na taulai. Amin.